Ready, go! 3, 2, 1. Okay. Green! Green! 100. Okay. Color. Yellow! Red. 1, 2, 3, 4. Okay. Round 2. Choose your color now. 3, 2, 1. Yo. Green! 100. Yellow! 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 Orange. Round 3. Go. 2, 1. Go. Green! Green. 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 Ready. Go. Go. Round 4. Choose your color. 2, 1. Aguray, aguray. Yo. Go. Green! 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 100. Orange! Orange. Round 5. Choose your color. 3, 2, Yellow ako! 1. Yo, bisa mo na. Green! 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 100. Red! Green. Tulong sana. Okay, round 6. Choose your color. Lala, di balas. Go. 100. Red. Round 7. Choose your color. Hello. Go. Green! Ah! 1,000! Biray! 1,000! Ala. Ready? Round 8. Choose your color. Uling! Ay, walang puti. Ayan. Go. 1,000! 500. Ready? Round 9, 10, go! 3, 2, Go! 1. Go! 100! 100! Yellow! Yellow! Red! Ayaw ng tapitan. Sige ba? Last 40. Hanggang 15 tayo. Go! Round 11, go! Ay, gaduda dyan yelo. Go! Green! Green! 500! Three, 4. Round 12, choose your color. Yellow! Laot na lang arad. Go! Green! 100. Orange! White! Go! 1,000! Round 13. Choose your color.
White ko nga. Ay, Ready? 1K. Go! Green! 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 100. Yellow. White! Yellow. White! White. White. Right! Ayan. 100. Mabinsan. Langaya. Last two, round 14. Go! Bakit? Green! Green! 1,000. Oh! White! White! Red! Round 15. Last. Go! Yellow daw. Go! Green ko na. Yellow. 1K! 1K! Ay, 500. Yo! Okay, bye! Thank you! Tatlong beses. What's up mga Lods? Maglalaro na naman nga ako dito ng Epoch Game. Ayan. Alam niyo ba mga Lods na lagi ako nananalo dito? Halos umabot na nga yung panalo ko dito ng... Ayan mga Lods, halos umabot na yung panalo ko dito ng 445,000. Ayan mga Lods. Tsaka sobrang dami mong pagpipili ang laro na ginawa si Epoch Game. Ayan, ito ngayon lagi kong nilalaro dito mga Lods, si Mix77 kasi lagi ako nananalo dito. Nagbibet nga lang ako dito mga Lods ng tigwa 100 lang. Spin check tayo, spin check. Ayun, boom! Nanalo agad tayo ng 400 pesos. Ganun lang tsaka dali mga Lods. Tara, mag-spin ulit tayo. Spin check! Uy, ayan, nanalo ulit tayo ng 240 pesos mga Lods. Ayan, oh. Ganun lang kadali nga sadya maglaro at manalo dito sa Epoch Game mga Lods. At kung gusto mo ning manalo at maglaro, yung link mga Lods kung paano mo i-download si Epoch Game nasa comment section. Download mo na si Epoch Game.